फत्तबिऊनी, मेरी गुलामी विच रहा जे, मेरे नाल मुहब्बत करिया जे। जिवें ओहद पहाड़ मेरे नाल मुहब्बत करदा है ते इहनूं अल्लाह जन्नत अता करेगा ना। जेड़ा मेरा गुलाम मेरे नाल सच्ची मुहब्बत करेगा उन्होंने अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। अगर इस में खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। इमाम बुखारी सही बुखारी के अंदर रिवायत ले आए ने, इमाम उलंबिया करीमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। इमाम उलंबिया करीमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उदों तक कोई भी मोमन नहीं हो सकता। ये मदीने दे ताजदारा कदों तक? फरमाया जदों तक कायनात दी हर शय नालों, हर चीज नालों, हत्ता कि अपने मां बाप, भैन भरा, कबीला, कुनबा, बरादरी, कायनात दे अंदर जमी चीजा ने अपनी औलाद हर शय नालों वध के जब तक मेरे नाल मुहब्बत ना करे मोमन नहीं हो सकता। उस वेले तक मोमन नहीं हो सकता। उलंबिया अलैहिस्सलाम ने फैसला करके विखा दिता, फरमाया मोमन ओ होई जे ए ना वेख्या जे तिलावतां करदा पिया वे, ए नमाज़ां पढ़दा पिया वे, रोजे रखन वाला है, ए हाजी साहब ने बड़ा बड़ा ईमान इन्हां कोल होएगा। ना ना, इमाम उलंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए वेख लिया जे अमल करन वाला क्या मेरे नाल प्यार भी करदा है कि नहीं करदा, मेरे नाल मुहब्बत भी रखदा है या नहीं रखदा। अगर मुहब्बत रखन वाला है, ओदी नमाज, ओदी तिलावत, ओदी इबादत, ओदा हज, ओदे सदकात, हर शय मेरे रब ने कबूल करनी है। एदे ते अल्लाह इनाम देवेगा। बोलो एदे ते अल्लाह, बोलो बोलो ये देते अल्लाह, ये देते रब इनाम देवेगा। अगर नमाज पढ़ी हुई मोहब्बत रसूल ना होवे, ज़कात दी है मोहब्बत रसूल नहीं, रोजा रखे है मोहब्बत रसूल नहीं, हज कीता है मोहब्बत रसूल तो बिना, तो याद रख लो कोई कदरो कीमत नहीं। सब कुछ उसे दा मेरा रब कबूल करदा है जिहड़ा मदीने दे ताजदार दा गुलाम बन के करन वाला है। जिहड़ा हजूर दा गुलाम बन के, जेड़ा हजूर दा, बोलो बोलो, जेड़ा हजूर दा गुलाम बन के करने वाला है, अमल भी ओदा कबूल है जेड़ा मेरे नबी दा गुलाम बन के अमल करे। वैसे ये नहीं कि ईमान किडा को बंदे दा वाजे नजर आवे कि यह बंदा ईमानदार है या बेईमान है। निशानी की है? ईमान दी निशानी है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी की है, मेरे मुस्तफा दी ईमान ना किदा है, रसूलुल्लाह दी गुलामी का नाम ईमान है। तो गुलामी कर लवे, मुहब्बत कर लवे, तो याद रख लो रब दी कसम अल्लाह बड़ा इनाम देंदा है, बड़ा इनाम देंदा है। कर गए जो कर गए या तेरियां उतर गए, जो कर गए आका। पढ़ो ना जरा सारे मिलके, तर गए जो कर गए आका गदा
عزیزان گرامی میرے نبی نال محبت کرے انسان تے ایک پاسے رہے رب کعبہ دی قسم آؤ میں وکھاؤنا وا امام الانبیاء کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جڑا احد پہاڑ ہے اے پہاڑ میں محمد نال پیار کردا ہے اے پہاڑ میرے نال محبت کردا ہے بولو اے پہاڑ اے پہاڑ میرے نال محبت کردا ہے آؤ مدینہ طیبہ دے وچ پہاڑ احد پہاڑ میرے نبی نال پیار کرے میرے نبی امام الانبیاء کائنات والیاں نو پہ دس دے نے قیامت تک آن والیاں دے سامنے میرے مصطفیٰ امام الانبیاء نے یہاں کر دیتی بات فرمایا یاد رکھیا جے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو پہاڑ ہو کے میرے نال محبت کرے اگر پہاڑ امام الانبیاء نال محبت کرے میرا نبی کائنات والیاں نو دسدا ہے تو انسان ہو کے نبی پاک نال پیار کرے تیرا کڈا مقام ہوے گا میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ میرے نال محبت کردا ہے میں احد پہاڑ نال محبت کرنا بدلہ ویکھو کیسا دیتا فرمایا احد پہاڑ میرے نال محبت کردا ہے میں احد پہاڑ نال محبت کرنا وا یارو کس وجہ دے نال محبت ہے اے وجہ بھی میں عرض کردا جاواں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں احد پہاڑ پتھراں دا جڑیا وٹیاں دا جڑیا پہاڑ ہے کوئی سونے دی کان نہیں نکل دی کوئی جناب والا تیل او دے وچوں برآمد نہیں ہوندا کوئی او دے وچوں ایسا خزانہ نہیں نکلیا کیوں میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا احد میرے نال محبت کردا ہے وجہ اے وے یا سیدی یا رسول اللہ اے مدینے دیا لاڑیا احد پہاڑ کیویں تواڈے نال پیار کردا ہے کیویں محبت کردا ہے تسی اے دے نال محبت کردے ہو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے او پہاڑ ہے جڑا میری ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے اے پہاڑ کی کردا ہے حضور تے بولو تے صحیح کی کردا ہے حضور تے درود و سلام پڑھدا ہے پتہ چلیا احد پہاڑ دے پتھر میرے نبی تے صلاۃ و سلام پڑھن پتھر میرے نبی نو صلاۃ و سلام تحفہ پیش کرن میرا نبی انہاں پتھراں نو محروم نہیں رکھدا میرا نبی انہاں نال محبت کردا پتھر اگر درود و سلام پڑھے تے مدینے دا تاجدار پتھراں نال پیار کرے پہاڑ اگر درود و سلام پڑھے تے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انعام کی دے رہے نے اس پہاڑ دے نال میرا نبی محبت فرماندا ہے یار جے پہاڑ دے پتھر حضور دے پڑھن صلاۃ و سلام درود و سلام تے پھر وہ پہاڑ نال میرا نبی پیار کرے تو امام الانبیاء دا امتی ہو کے تو مصطفیٰ نال پیار کرے محبت وچ ڈب کے اگر تو میرے نبی امام الانبیاء دی محبت وچ ڈب کے تو پڑھے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں کوئی زبان چپ نہ رہے ایک آواز دے نال سارے آنکھنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ نالے نرا شعر ہی نہیں یہ بہت بڑی دعا ہے بہت بڑی دعا ہے کہ یا اللہ میرا آخری ویلا ہوئے تے میری زبان تے تیرے نبی دا نام بلند ہو جیڑا اے چاہندا ہے وہ پڑھے میرا آخری وقت ہوئے تے میری زبان تے میرے مصطفیٰ جانے رحمت دے نام دے ترانے الاپے جا رہے ہون میں سو جاؤں یا کہتے کہتے میں سو جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی ہاں پڑھیے کھلے آنکھ صلی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں
میں سو جاؤں میں سو جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ. حضرات احد پہاڑ ہو کے کریم نبی نال محبت کرے، امام الانبیاء نال پیار کرے تو پہاڑ دو نے. عرب دے اندر دو قسم دے پہاڑ نے. ایک وہ پہاڑ ہے میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے نال بغض رکھدا ہے، نعوذ باللہ، پہاڑ ہو کے بغض رکھدا ہے. سرکار نے فرمایا ادا ٹھکانہ جہنم ہے. بولو کی ٹھکانہ ہے؟ پہاڑ ہو کے بغض رکھے تے ادا ٹھکانہ کی ہے؟ او بولو اللہ واسطے کی ہے؟ پہاڑ ہو کے بغض رکھے تے ادا ٹھکانہ جہنم ہے. نبی کریم علیہ السلام نے دس دیتا کہ میرا بغض جڑا ہے اے جہنم دا سفر اختیار کرواندا ہے. میرا بغض جڑا ہے جہنم نو لے جانا سبب بنتا ہے. میرے نال بغض رکھنا ہے جہنم دے ول لے جان دا سبب بنتا ہے. احد پہاڑو ہے میرے آقا فرماندے نے اے ساڈے نال محبت کردا ہے. اے او پہاڑ ہے جنوں اللہ جنت عطا فرمائے گا. اے پہاڑ جنت میں جائے گا. میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے سمجھا دیتا، دس دیتا قیامت تک آن والے ہو فتبعونی، میری غلامی وچ رہیا جے، میرے نال محبت کریا جے. جویں احد پہاڑ میرے نال محبت کردا ہے تے اینو اللہ جنت عطا کرے گا نا. جیڑا میرا غلام میرے نال سچی محبت کرے گا انہوں اللہ جنت عطا فرمائے گا، انہوں اللہ جنت عطا فرمائے گا.